nag-chat sa kuha. Dayon, mari daw siya og Cebu. Nya, gusto niya nga diri siya mo kuan sa kuha, mapuyo. So, dili man sa ingon nga dili ko magpapuyo. Kung gusto ka nga moari ka og Cebu, dapat afford nimo nga mag kuan ka og puy-an nimo. Dili kay manghasol ka og laing tawo. Kay ako sa tinuod lang, based my experience, nakipuyo sa kuha. Time ato na pa kog Manila. Dayon kahuman nipuyo na sa imo, wala na giamot. Syempre sa Manila nagbayad kag balay, tubig, tapos kuryente, pagkaon pa nimo. Gipapuyo na nimo, pagkahuman ikaw ray gidaot. Munang ako, dili jud ko ninyo masisi. Nganong dili ko magpapuyo na. Dili na ko magpakuan nga dinha diri ka sa ako amo makipuyo kay gusto ka mulaag og Cebu. Kay tagam na jud ko sa una pa. Nga inana bitaw tabangan nimo tapos kahuman ikaw ray dauton. Ug unsay mo ang kinabuhi, unsay mga secret sa imo ang kinabuhi, ginabulgar ka. Tapos libakon ka sa imong mga kaila. Munang dili na ninyo masisi kung anong dili na ko pareha sa una nga mutabang og tawo. Okay? Sa diha daghan kog mga gipang tabangan sa panahon nga ako'y nagkinahanglan og tabang, maski isa walay ni tabang sa ako. Real talk lang ta ha. Madunay tinuod nga nahitabo sa akong kinabuhi. Mo nang kung gusto nimo nga mulaag kag Cebu kay lagi diri mo mag-meet sa imo ang kano. Na naman kay kano. Dapat afford sa imo ang kano ang imong puyan. Daghan man diri og ganang mga room for rent or apartment. So afford ninyo. Makikita man ka. Wala ko'y pakialam nga ingnon ko maot kog batasan. Sa una ran hang ginaingon nga maot daw kog kinaiya. Maot na kog kinaiya kay wala naman sila madaw-daw. Mo na tinuod. Pero og na sila madaw-daw pa sa kuha. Nindot kayo og kinaiya. Mo na sakit sa mga tawo nga gitabangan na walay utang kabubuton.